бо ту чӣ кор карданд? Бисёр фишор оварданд. маро бисёр озор доданд, масхара карданд. ҳеҷ фикр кардӣ падарам чаро туро интихоб кард? мерд, падарам ин корро накардааст. он лаънатиҳо бо мо нағма карданд. ин ҳама фитна аст. ман ҳам доимо ба худ чунин мегӯям. падарам ин тавр намекунад мегӯям. лекин дар дарунам як садо агар карда бошад чӣ мегӯяд? мерд, тамоман ин хел нест. ту беҳуда худро азоб медиҳӣ. ин дар дасти ман нест. хуб, маро нодуруст нафаҳм. модоме ки ҳарду дар охир наҷот ёфтем, чаро он лаънатиҳо маро гирифта бурданд? аслан ин саволҳои ман бемантиқанд. падарам бе ин ҳам як бор моро тарк кард. мерд, сафсата мегӯӣ. агар дар он ҷо мемурдем, ҳарду якҷоя мемурдем. он вақт дар даруни ҳавз фикр мекардам ки дар назди падарам мо якем қодир. ҳоло бошад, ҳақиқатро медонам. аз куҷо медонӣ? аз куҷо медонӣ? як чиз ҳақиқат аст ки ҳоло мо ҳама якҷояем. фаҳмидӣ писарам? бо чунин васвасаҳо саратро машғул накун. ташаккур, барои ҳамаш ташаккур. фикр мекунад ки маро интихоб кардаед. рав, ту ҳам истироҳат кун. агар ба қодир ягон чиз мешуд, ман чӣ кор мекардам? шукр ки дар барамон ҳастанд. рафторе ки дар назди сӯзан кардаӣ бисёр хуб буд. ташаккур ки маро бори дигар ба ҳайрат гирифтор кард. имшаб ман чӣ хел хоб мекунам? яъне бо сӯзан зери як бом хоб кардан хуш нест. ҳақ ҳастӣ, аммо каме сабр кун. маро хато нафаҳм. ман чунин фикр мекунам ки гӯё ӯ дар ин ҷо ҳамчун соҳиби хонаву ман меҳмон бошам. аммо ин ҳиссиётро ту худ сохтаӣ. оиди омина ҳам мехоҳам бигӯям ки пас на он. хонуми ин хона туӣ. гуфтаҳои ту мешавад. каме овозатро баланд кун. агар ту натавонӣ, ман бикунам. сафсата нагӯй. ман худам ҳамашро ҳал мекунам. биё.
نیلگون چه شد؟ خوب هستی؟ خوابی بد دیدی؟ آب می نوشی؟ آب بیارم؟ نه. خواب کن. بیا بیا. دستگیر کن. بیرون شوید برایت. زودتر دستگیر کن. درون ماشین است. برایت از تو بپوش. زودتر زود باشه. بچه‌ها این چی گپ؟ زودتر باشه. زود بالا از ماشین برید. میدونید که با کی سر کار دارید. زودتر باشه. ها ماشین سوار کنید. زودتر. گوش کنید. راهگر زودتر. عزیز پایان با آدمانشو دستگیر کرده جامعه شما. از دیگرگونی‌های نوبتی شما رو خبردار می‌کنم. خب فهمم. من بعد به جایی که سزاوار هستی در آنجا زندگی خواهی کرد جناب عزیز. من بعد آزادی را نمی‌بینی. صبح بخیر. صبح بخیر. خانم امینه، من بعد در این خانه همه جایش را باید بداند. به اجازت من کسی عمل نمی کند. کسی خودسرانه رفتار نمی کند. فهمیدی؟ خانم نیلگون، من فهمیدی گفتم. فهمیدم خانم. بسیار خوب. های صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر خانم سوزن. یگان امر دارید؟ البته قهوه شیردار تیار کنی می نوشم، اما 5 دقیقه ما رو تنها گذار. ها خوب شده است. تا که این بازیت رو دوام میدهی؟ نفهمیدم. بینی یک در آسمان هوا بلندانه در خانه من راه میکردی. گفتن میخواهی که بین کمال از آن من شد. سوزن صاحب این خانه اکنون منم. تو باشی در اینجا تنها مهمان هستی و بس. این نغمه رو کی بس میکنی؟ یک روز هم صبر کردن نتوانستی. تنها یک روز. درونی تو پوسیده است و در حقیقت نفرت چشم تو را کور کرده است. با تو دلم می سوزد. بیچاره. این گفته ها با تو هم دخل دارد. برایت چنین حسیات رو دارم بیچاره. بین کردی که استفاده میکنی، تخته‌ای که سبزوات ریزه میکنی، پیاله‌ای که چای مینوشی، دسترخوان، دیواری که میبینی، همه جای خانه رو من کردم. اطراف این خانه رو یک من آباد کردم. من انتخاب کردم. ذوق من. این خانه رو معماران من ساختند. تو زور زدن گیر. من باشم هم نباشم هم. این خانه از